Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün biz Kur'an'da Tuğra, tajvid ereceleri menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Cebrail aleyhisselam kanday okup düşürgen bolsa, oşonday okuunu öğrenip başlayız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim birinci ayetinde Ar-Rahman Ar-Rahim sözlerinde ro tamgaları toluk o bolup okulbayt, je bolbosa a bolup okulbayt, ortasında okulat. Misala Bismillahirrah ro bolbayt, ra bolbayt. Bismillahirrah ra Rahmanirrahim deb okulunat. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbil lamdı bildirip okuyuz. Elhamdülillah oşonda da kalkalagılı okuyayız. Elhamdülillah emes. Rabbil alemin mes. Kalkalagılı bayılı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Lamdı boluşunca jarmaştırıp okuyuz. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah mes, Ar-Ra mes. Bismillahirrahmanirrahim de jana aytkanday ele. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu. İyyâke hamzanı bildirip yanı karmayız. İyyâke na'budu. Aynda kalkala kılbayız. Na'budu mes, na'budu. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sirata. İhdinas sirata. Şul jerde köpçülük hata kılışat, kılıp okuşat. Sot bolsa kılıp okuşat. İhdinas misalı ihdinas sıratol dep. Sıratol mes. İhdinas sirata. Sıratol mustakim. Sıratallezine en'amte aleyhim. En'amte mes. Nun menen mim kalkalaga girbet, kalkala tamgalarına. Andıktan kalkala kılbay jarmaştırıp okuyuz bildirip. En'amte aleyhim. En'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Akırkı ayatında köpçülüğü en'amte aleyhim dep toktoşot. Биздин кыраатта, асым кыраатында бул жерде токтоо эрежеси жок болгондуктан эгерде токтой турган болсоңуздар ката болуп эсептелип калат. Андыктан эгерде токтойм десеңиздер гайрил магдуби алейхим дегенден токтош керек. Сираталлазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bakara suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam Lam'dın içinde mim tamgası var. Lam. Oşul jerde lam, alif, lam. Oşul jerde жазылгандай эле lam'dın mim tamgası var. İçinde oşol menen bul mim tamgası kийинки kelgen taşdid bolup girip kedet. Oşonda эле matты 6 alifke sozduş vacip. Elif lam mim
ذلك الكتاب لا ريب J ريب деп J فيه деп тоқтасаңыздар болады. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Екі тоқтау белгісінен бірөөсінен тоқташ керек, сөзсіз. هدى للمتقين الذين يؤمنون емес хамзаны қалқала қылбай оқиыз. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Бұл жерде ихфа ережесі келатат. Нунду фаға жашырып оқиыз. Фәнін шыға тұрған орнына тақта айтқанда. Нунду айтып жатып, фәні шығарғанға даярдан тұрасыз. ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ошондой эле буну ол жерде ихфа эрежесинде нунду кофко жашырып жоон кылып окуйбуз. من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لم تنذرهم Бұл жерде де ихфа ережесі келеді. Ар бир тамғаны чыгарда ошол алдыңкы келген тамгаға жашырып окуйбуз нунду. Әм ләм тунзирхум ла юъминун. Хатамаллаху аля кулубихим ва аля сам'ихим мимди қалқала қылбайбыз. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما خаны таңдайдан қырып алып қойбыз. Ғайын шыққан жерден шығады. وما емес. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. مس كفت قلقلة قلبايس يكذبون. وإذا قيل لهم لا
لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إنما حمزة بالدرس إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما آمن الناس حمزة بالدر وقيس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء حمزة ريسكا تقطيس آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا ألف كسوزوس معكم إنما نحن مستهزئون هن بالدرس جمشة وقيس نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم орыс тілінде ударение дегенде эле бул жерде дагы ударенияны мим тамгасына коебуз. Анткени мим тамга менен фа тамгасы бир орундан чыккандыктан мим тамгасы билинбей калышы мүмкүн. ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك көргөнүңүздөр эле вау тамгасы тоголук белги менен белгилengендер окулунбайт. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا ألفتن صوت شخص وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.